Hi guys! Ano yan? Clown? Ano yan? Ano mo alam? What the heck? White lock. Space lock. Ano yan? OB. Eyes. Eyes. Mali pa. Ang paano niya? Bucket of water. Guys, bilang ako lang guys. So, bakit nagtanong? Water. What is that? S-O-B. Wala na. S-O-B. Soap. 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 Soap kata. Soap yan eh. Soap. Ako! Tsaka nag-drawing, tsaka nagpili kanila ikaw. Napili ba sila? Opo. Napili. Apple. Ano yan? Ribbon! Yay! Correct ako? Correct! Paspel ribbon. Ang ulam natin, yung madali Bon. lutuin o madali Paspel ribbon. natin. Huwag ka maingay! Ribbon. Ribbon. R-I, sunod. Ribbon. Lagay ko lang ribbon. Ribbon and lollipop. Wait lang. Napaspel lang ako nung... Wait lang. Correct ako. Yun na, mali. Candy. Ba't ako lagi pang... Lime next. Mali ako. Ang hirap. Guys, mahirap lang to guys. Kay tita si Ate Kali. Teka lang, chat ko sila. There's a candy. Ano yan? This... Melon. Circus? Melon. What is that? Ball? Sa ball. Spider? Ball. Ano? Ah, ano? Ano? Ano yan? Teka lang, gayahin ko. Ang hirap. Ano yan? Web. Volleyball. Volleyball. Mali. Choosing a word. Mali na yan. Ano yan? Rock. Rocket. Rocket ba yan, guys? Tanong nyo, guys, sa may comments. Hindi ko na yan alam. Rocket. Rocket. Rocket! Yay! Rocket! Hindi ko na yan alam. Tapos ako. Hindi. Ang hirap. Ay, nasa 3 ako. Ako. Ay, ikaw? Ano? Ano? Dudrawing mo? Pineapple. Pineapple? Kaya? Opo. Ako mag-ano? Pineapple? Yay! Ay, shit. Shit. Sino yung nag-drawing? Sunflower.
flower yan? Hindi. Pineapple. Lagyan ng ano? Ang kulit. Ang daming... So, wait lang. Lagay ko ng black. Ang kulit. Ang hirap. Clear. Ay! Ikaw lang. Alam ko yan. Pineapple! Nag-stop. Pineapple! No! No! Yay! Pineapple! Bini fans! Choose ka ng word. Pig. Tingnan ko lang yung sulat mo. Tingnan ko lang yung sulat mo. Pig. Peppa Pig. Drawing mo si Peppa Pig. Pig. Anong ka? Pig. Na ako na una. At lagay pa mo ng araw, ha? Me. G. Kailangan G. Hindi ko nga kaya ano eh. G. Pit. Pin. Hotdog. Pit. Pin. Ah! Ang daming guess the word. Pig. Pigigi, pigigi. Ako nagsagot. Ang galing ni Soy. Oh, wala. Next. Choose the word. Kalakas. Sino? Si Papi. Si Papi mo. Uy, siya na naman. Yun. YouTube. YouTube play button. Ano yan? Chupapi, patapat, chupapi, patapat. Ano yan? Red. Chair. GIF. GIF. Ay! China! China! I'm ready to go. I hate China. China! I wanna Paano mo China! Paano mo alam mang Kasi meron doon yellow na maliliit. China? O, diba? It's in the truck. Para YouTube, kala ko YouTube play button. Just the China word. yun, no? Philippines Sea! China eh. China, uy. May nasabi ako pang 3. Well, Pang 10. para ako next. Ikaw next. Para ako next. Ako next. Ako next. Ako next. Reveal letter. Ako next. Ako next. Ako next. Ano yan? Ano ka ng titing? Ano yan? Dra next. Ano? 20 Robux. Ribbon? Ano yan? Bakit baka di ilong ng Alis ka dyan, hindi ko makita. ribbon, ribbon, ruby, 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 cookie, 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 utot, utot, utotan ko yung mukha mo. Strawberry? Fo? Food. Food? Food. Food ba yan? Football. Football. Paano mo alam? Daya. Food. Sabi mo. Football. Hands. 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 1, 2, 3. Choosing a word. Ang daming English. Football. Bini fans. Football. Saka lang. Guys. Ano sabi mo? Ano? Wala nang sabi. Wala nang sabi. Wala nagsagot. Ako.
Ano? Panto. Felicia. 2 turns. Ayaw. Pigs. 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 Barfanelai! What? Heart? Ano yan? Bilog? Happy face. Happy. Girl. Ang nasabi. Ano yan? Tama ka? Ang mali. Ano yan? Girl nga yan. Beautiful girl. Beautiful. Tama? Correct. Ang dami. Ang pangit naman yung Girl. Ma'am! Girl. Beautiful girl. Ma'am? And cute. Ako nagsabi, ma'am. Ma'am. Mommy. Ma'am lang. Walang O-M-O-M. Walang me. Man. Aha, you need casting. I have 3,008. You will draw next. Ako next. Ako next. Peppa Pig. What? Paper. Daya. Yeah! Hindi ko, ako next. 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 Peppa Pig na sabi ko dito. MJ! Asan? MJ! Hala si MJ! Tako! Oh my God. Ang kadali. Inano ko ata ni MJ. Ako next! A-add ko siya. Wag! Bully yan si MJ! Rinski! Binlock mo na? Black paper! Ako next! Oy, hindi ako next niyan. Share. Lagot ka, nakita ka ni MJ. Lagot ka, nakita ka ni MJ. Ay, upuan. Opo. Ano yan? Chair. 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 Table. Chair. Chair. Hindi ata. Dog daw, idudor ko yung mukha mo. Perfect. Mga konti na tago. Napakita daw yung chair. What? Isa, yeah. Hindi nasagot si MJ. Haha. Go, go, go! Tago! Ano to? Tago! 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 Uy, be, ano ano to? Ano ba sa dito? Pindutin mo ano? Rice. Red rice. Ano yung Snow. Snow. Snow? Opo, white siya talaga. Ting! 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 Kahit ano, just naman. Snowball. Go, go, go. Pag magtago ako, pag makita ko ni MJ, guys. Nag-join si MJ. I'm scared. Natatakot ako. Ako. Wait lang. S. Wait lang. Titingnan ko lang. Natitingnan ko lang. Kagagaya ko lang. Snow. Na. Yun, tama ako. What? Tama ko. Tama. Wala na si MJ. Nag-leave na si MJ. Oo nga. G.
Jili ko. Siya na naman. 3 turns. Wala na si MJ. Nagtakot si MJ. Natago lang ako, guys. Guys, wag nyo magpa-join si MJ. Palala niya MJ Paraiso 81. Kaya wag mo pa-join siya. Mababuli. T-shirt! Laging siya join sa inyo. T-shirt! T-shirt for boy. Tama? Food dry. Close. Close. Dress. Para ko din. Sando. Ano ba? English. English. Basta. Ano ba? Ako hindi nasagot. Hindi ako nakasagot. Ano ba yan? 2 turns para ako next. Wala lang kalmutan. Wait lang. Buhatin mo lang ako. So, yung ulo mo. Talo, diyan lang ka. Tingnan lang ka. Talo na ka. Good job. Higher. This is you. Ano? Bed. Ito ko yung tatandaan. Strong me. Boy. This is you. Person. Tao yan eh. Tao? It's you. Ano ba tayo? Person, di ba tao? O nga tao niya tayo. Wala na. Wala Hindi na tayo sagot. nakasagot lahat. Ano? Bini ka dyan. Ako next. Baka daw, baboy. Ako next. Bini France. Ilan ba na to? Train. 17. Kahit matagal pa tawag. Train. Uy, wag mo ko gayahin yung answer. Mali ako. Tan. Is Thomas. Ako yung unang nakasagot. Si Thomas yan. Ano ko si Thomas? Ako yung unang nakasagot. Sagot mo Thomas. Ang Thomas man Thomas. Yung ano? Yung Thomas the Train. Ako next. Home. Hindi ikaw next. Ako next. Hindi. 4 turns. Ako next. Basic. Train. Train is train at top. It's raining tacos. Ako next. Yay! Di nakasagot. Home. Castle. Ano pinili mo? Castle. Castle. Ay! Oh my God. Kaya ba? What's sa ulo ah? Maganda mo naman yung maintindihan. Okay lang yan. Wag magandaan. Baka ako yung panalo. It's rain the tacos. Castle. Skibidi. Ano ba nasabi skibidi? Skibidi toilet. Train. Castle. Dalawa lang tayo magsagot. Yay! Ako, 17
letters, mag-next na ako. So, guys, What the duck, bro? ako de, Sakura 7. So, bye-bye guys. Tapos na to. Bye-bye!